भेड़िया पश्तो अदब का एक शाहकार अफसाना। बहुत देर से मैंने एक दरख्त में पनाह ले रखी है। मैं अब थक चुका हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि नीचे उतरूँ, लेकिन कमबख्त भेड़िया मुझे नीचे उतरने नहीं देता। वो नीचे खड़ा मुझे मुसलसल खौफनाक नज़रों से देख रहा है और इस इंतज़ार में है कि मैं कब उतरूँगा और वो मुझे चीर फाड़ कर खा जाएगा। जिस दरख्त पर अब मेरा मस्कन है ये एक अजीब सा दरख्त है, बल्कि अगर मैं उसे जादू का दरख्त कहूँ तो बेजाना होगा। मैं यहाँ जो भी ख्वाहिश करता हूँ वो फ़ौरन पूरी हो जाती है। अगर नरम और गर्म बिस्तर के बारे में सोचूं तो वो मेरे करीब बिछ जाता है। अगर उकता जाऊं तो मेरे सामने एक शानदार टीवी सेट आ जाता है जिसके स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं और जो दुनिया का हर स्टेशन पकड़ सकता है। अगर किसी भी खाने के लिए मेरा जी चाहता है तो वो फ़ौरन हाजिर हो जाता है। यहाँ सब कुछ है, हर तरह की आसाइशें हैं, लेकिन यहाँ जिस चीज़ की कमी है और जिस चीज़ के लिए मैं तड़प रहा हूँ वो है आज़ादी। लेकिन ये आज़ादी मुझसे कुर्बानी का तकाजा करती है, और कुर्बानी ये कि मुझे नीचे उतरना पड़ेगा और भेड़िए को हलाक करना होगा। लेकिन मुझ में इतनी जुर्रत नहीं। मैं भेड़िए से खौफज़दा हूँ और वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। कभी कभी जब मैं उस वक़्त को याद करता हूँ जब भेड़िया मेरा पीछा कर रहा था तो मेरा पसीना छूट जाता है। एक सनसनी सी मेरे जिस्म में फैल जाती है, दिल डूबने लगता है। तब मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अगर ये दरख्त मेरे सामने ना आता और मुझे पनाह ना देता तो भेड़िया कब का मुझे हलाक कर चुका होता। मायूसी के इस घुप अंधेरे में कभी कभार इस बात पर भी खुश हो जाता हूँ कि दरख्त काफ़ी ऊंचा है। मैं यहाँ हर तरह से महफूज हूँ और भेड़िया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिन के वक़्त तो मेरी हालत ठीक रहती है, कोई ना कोई मसरूफियत निकल आती है, लेकिन जो ही रात होती है एक अजीब सी अजियत का सामना करना पड़ता है। सो जाता हूँ तो खौफनाक ख्वाब मुझे डराते हैं। एक क़यामत सी मुझ पर गुजरती है। तमाम जिस्म थका होता है और एक एक अंग यूं दुख रहा होता है जैसे किसी ने चाबुक से मुझे सख्त मारा हो। अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि मैं कब तक इस अजाब में मुब्तला रहूँगा, कब तक इंतज़ार करूँगा कि भेड़िया भूख से मर जाए, लेकिन वो बजाय मरने के पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। एक सुबह जब मेरी आँख खुलती है तो अचानक दरख्त के घने पत्तों से मुझे किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है। खौफ से एक तेज़ चीख मेरे मुंह से निकलती है और मुझे यकीन हो जाता है कि भेड़िया बिला आखिर अपनी कोशिश में कामयाब हो ही गया। फिर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रहती जब मुझे पता चलता है कि वो मेरे ही जैसा एक शख्स है, परेशान और घबराया हुआ। इस अजनबी ने दरख्त पर एक और भेड़िए के खौफ से पनाह ले रखी है। उसका भेड़िया भी नीचे खड़ा गुर्रा रहा है, दरख्त पर पंजे गाड़ रहा है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ऊंचे दरख्त पर चढ़ नहीं पाता। हम दोनों लोग हैं जो अपने अपने भेड़ियों से खौफज़दा हैं, बावजूद ये कि दरख्त में हमारे लिए हर तरह की आसाइशें मौजूद हैं, लेकिन हम इन आसाइशों से खुश नहीं। जबर और उकताहट का एहसास दिन ब दिन हमें खाए जा रहा है। अब तो हमें रात को नींद भी नहीं आती। जो ही आँख लगती है भेड़िए का खौफनाक चेहरा हमें दोबारा जगा देता है। कमबख्त अब हमारे ख्वाबों में भी घुस गया है। वो हमें यहाँ सुकून से रहने नहीं देता। हम दोनों के भेड़िए अक्सर अपनी जगह खामोश बैठे रहते हैं, लेकिन कभी कभी उन दोनों पर ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वो दरख्त पर हमला कर देते हैं, उसके मोटे तने पर दांत और पंजे गाड़ देते हैं और उस वक़्त खौफनाक सी गुर्राहट होती है। दोनों की भेड़ियों का
یہ اچانک کا باولاپن ہمیں مزید ڈرا دیتا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے، ہم دونوں کے بھیڑیوں کا تعلق اپنے اپنے آدمی سے ہے۔ میرے ساتھی کا بھیڑیا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور میرا بھیڑیا اس سے۔ خاص بات یہ ہے کہ دونوں بھیڑیے بھی ایک دوسرے سے لاتعلق رہتے ہیں اور ہم اس بات سے حیران ہوتے ہیں۔ ایک دن کافی سوچ بچار کے بعد ہم دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے اتریں گے اور اپنے اپنے بھیڑیے سے مقابلہ کریں گے۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ورنہ یہ عذاب کی زندگی کب تک ہم گزاریں گے۔ تب ہم دونوں آنکھیں بند کر کے نیچے کودنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ میرا ساتھی تو کود جاتا ہے، مگر میں اپنی بزدلی کے باعث ایسا نہیں کر پاتا اور اپنی جگہ بیٹھا رہ جاتا ہوں۔ اس کا بھیڑیا جو ہی اسے نیچے دیکھتا ہے تو اس کی طرف لپکتا ہے اور اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ میرا بھیڑیا بھی خبردار ہو جاتا ہے اور اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب میں نیچے نہیں اترتا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح درخت کے موٹے تنے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے پیشتر کہ میرے ساتھی کا بھیڑیا اسے زمین پر گرائے، وہ اس چھوٹی سی شاخ سے بھیڑیے کو مارتا ہے جو اس نے درخت سے توڑی ہوتی ہے۔ اس کا بھیڑیا اسی وقت زمین پر گرتا ہے اور چند ہی لمحوں میں مر جاتا ہے۔ میرا ساتھی اب آزاد ہے، اس نے اپنی بہادری سے آزادی حاصل کر لی ہے، لیکن میں اب تک اس پرانے عذاب میں مبتلا ہوں اور خود کو کوس رہا ہوں۔ میرا بھیڑیا اب پہلے سے زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے، وہ وحشی بن جاتا ہے اور ہر وقت درخت سے ٹکراتا رہتا ہے۔ شاید اس کا یہ خیال ہے اس طرح میں درخت سے نیچے گر پڑوں گا یا درخت ٹوٹ جائے گا، مگر میں نے ہر وقت درخت کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے اور مارے خوف کے میرا جسم پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے۔ دن ہو یا رات میں مسلسل بھیڑیوں کو بددعائیں بھی دیتا ہوں، لیکن وہ کم بخت ہے کہ باز نہیں آتا۔ میرا ساتھی مسلسل مجھے آوازیں دیتا ہے، وہ قسمیں کھاتا ہے، اگر تم نیچے اترو تو بھیڑیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ بہت کمزور ہے، تم اسے آسانی سے مار سکتے ہو۔ لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں اور اوپر کھڑا خوف سے کانپ رہا ہوتا ہوں۔ اب چند ایسے واقعات شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں بالآخر مر جاؤں گا۔ اچانک درخت میں حرکت پیدا ہوتی ہے، میں فوراً نیچے دیکھتا ہوں کہ بھیڑیے نے اسے ہلایا تو نہیں، لیکن بھیڑیا اپنی جگہ لیٹا ہوتا ہے۔ یہ کیا؟ میں چیخ اٹھتا ہوں۔ درخت لمحہ بہ لمحہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ میں مارے گھبراہٹ کے درخت کی موٹی شاخوں پر زور زور سے اچھلتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس طرح سے درخت رک جائے، لیکن درخت نہیں رکتا اور چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اب ایک دوسری چیز مجھے مزید خوفزدہ کرتی ہے، بھیڑیا بھی بڑا ہو رہا ہے اور تھوڑی دیر میں ایک بیل جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ میں چیختا چلاتا ہوں، درخت کے اندر ادھر ادھر بھاگتا ہوں، لیکن بے سود۔ اب میں خود کو ذہنی طور پر موت کے لیے تیار کر لیتا ہوں اور ارد گرد کی تمام چیزوں کو الوداعی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ بھیڑیا اور میں لمحہ بہ لمحہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ میرا ذہن اب بالکل معاف ہے، میری آنکھیں بند ہیں اور میں پھانسی چڑھنے والے اس مجرم کی طرح موت کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں، جس کی گردن میں رسی کا پھندا ڈالا جا چکا ہے اور جو اب اس انتظار میں ہے کہ جلاد کب لیور کھینچے گا، اور میں اس وقت اگر کوئی آوازیں سن رہا ہوں تو وہ صرف میرے ساتھی کی ہیں جو نیچے سے دے رہا ہے کہ خدارا نیچے اترو، تم بھیڑیے سے زیادہ طاقتور ہو۔ بھیڑیا یوں ہی ایک خوف ہے، روئی کا ایک پہاڑ ہے جسے تم ایک ہی ٹھوکر سے اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہو۔
बिलाखिर मैं हिम्मत करता हूँ और दरख्त से नीचे कूदता हूँ। मेरा भेड़िया यूं ही अपने सामने पाता है, मुझ पर हमला कर देता है, लेकिन पेशतर इसके कि वो मुझे हलाक कर दे, मैं उसे एक पतली और नाजुक सी शाख से मारता हूँ जो मैंने दरख्त से तोड़ी होती है। हाथी जैसा भेड़िया धड़ाम से नीचे गिरता है और देखते ही देखते मर जाता है। अब मैं आज़ाद हूँ। कितनी हसीन है आज़ादी, कितना खूबसूरत है उसका एहसास। मैं खुशी से चीख उठता हूँ, रक्स करता हूँ, दीवानों की तरह उछलता हूँ। कुछ देर के बाद जब मेरा जोश कुछ कम हो जाता है तो अपने साथी की तरफ देखता हूँ ताकि उसका शुक्रिया अदा करूँ, लेकिन मेरा साथी अपनी जगह मौजूद नहीं होता। मैं जब इर्द गिर्द देखता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। मेरे चारों तरफ बेशुमार दरख्त हैं। हर दरख्त में किसी न किसी शख्स ने पनाह ले रखी है और उसका भेड़िया खड़ा गुर्रा रहा है। अब मैं ज़ोर ज़ोर से हंसता हूँ, कहकहे लगाता हूँ और इन सादा और मासूम लोगों की तरफ बढ़ता हूँ जो नाहक अपने भेड़ियों से खौफज़दा हैं। अफसाना निगार फारूक सरवर। अगर आपको हमारी काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल बुक शेल्फ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।